देखी आसी देखा प्रश्न पचारि तो लोक मैंने डिस्टर्ब कला कि मुझे पलि गली तो आज्ञा काण लिखी पढ़ी कर देख कृष्ण बंशी बादन परे कंदर्पंक पंच स्वर घात राधिका शरीर रे काम भावर क्यों क्यों पांचटी लक्षण देखागला ओ काम शक्तिर प्रबल प्रभाव रे तांकर क्यों चारोटी पदार्थ नष्ट हैला पुंखानुपुंखन भावले से कथा बुझाई दियंतु श्रृंगार सत प्रमाण ओ पुराण प्रमाण भगवान श्री कृष्णंकर वंशी सन राधा सुनला परे राधांकर 5टा जिनिस किंटा नष्ट होइतिले हां वंशी टिके बजाओ तो गोपिला तो भगवान श्री कृष्णंकर वंशी जेते बेले बाजिला सेही समय रे काना हैला जानि छ गोपिला राधांकर हृदयटा फाटी जाइथिला जेन समय रे राधा मना करिथिले कृष्ण को प्रेम भिक्षा करबा पई भगवान श्री कृष्ण जई करी वेद ब्रह्माटर वंशी आनिथिले आउ जेन समय रे भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाउथिले तो राधा केनता भावरे तांकर 5टा जिनिस नष्ट होइथिला जानि छ कान्हो रे कान्हो कान्हो आउ न बजा मन बेनु कान्हो रे कान्हो कान्हो आउ न बजा मन बेनु कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन बेनु कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन बेनु तोरी बंसी सनम काल कलमते तोरी बंसी सनम काल कलमते रही नहीं पारे तोर बिना तू न बजा मन बेनु कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन बेनु एमिति कामन चोर नहीं जानी मने ला 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 ओ माया करी पार प्रेम बंधने आमो पाखकुआ थरे देखा देगा आमो पाखकुआ थरे देखा देगा तोरी बंशी सन काल कलमते तोरी बंशी सन काल कलमते रही नहीं पारे तोर बिना तू न बजा मन बेनु कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन बेनु
ବଂଶୀସନ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଶୁଣିଥିଲେ ରାଧାଙ୍କର 5ଟା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେ 5ଟା ଜିନିଷ କେନଟା ଲଜ୍ଜା, ଲଜ୍ଜା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସିଙ୍ଗାର, ସିଙ୍ଗାର, ଘର ହହ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ। ସ୍ୱାଭିମାନ। এই 5টা ଜିନିଷ ଲଜ୍ଜାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଇଁ ରାଧା ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସିଙ୍ଗାର ବେଲେ ରାଧା ସଜେଇ ହେବାଟା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଧାଙ୍କୁ ମନା ଥିଲା। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ଯିବ ବେଲେ ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବେଶ୍ୟା ଦୁଚାରଣୀ କହିବ ବୋଲି କରି ରାଧାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ନିମାନି କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ରାଧା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଇଁ ରାଧା ତାଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରାଧା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଖାଲି କୃଷ୍ଣର ପଛେ ପଛେ ହଁ, ଏହି ପ୍ରକାର 5ଟା ଜିନିଷ ରାଧାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଶୁଣିଲା ପରେ। ଆଗ ଶୁଣି ରାଧିକା ହୋଇରେ ମନ ନନ୍ଦନ ରାଗେ କବାଟକୁ ମାଇଦେଲା ଫିଟିଲା ଗଲା ଖଞ୍ଜି ସହିତେ আহা শ্যাম ভিতরকু গলে ইউঠরাই বলি ভেনি বুঝ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা পাই থান্তি যাবে চন্দ্রবদনী কি পাই থান্তি যাবে চন্দ্রবদনী কি করি থান্তি গলা মালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা দূর দেখি মতে কুরঙ্গি নয়নে তরা তর হই গলা দূর দেখি মতে কুরঙ্গি নয়নে তরা তর হই গলা কাখে কুম্ভ ঘেনি লেউটি চাহাতে কাখে কুম্ভ ঘেনি লেউটি চাহাতে মদন শরদ
मुझे जमुना कुल के जाइली धन काली लगन स्कूल छुट्टी होला ना स्कूल के जेतिनी स्कूल नहीं बोल स्कूल के नहीं जमुना कुल के जेते बेले जाइली कुरंगी नयनी माने मोर राधामई के देखी करी मत केंता केंता लागी गला गो धन बाती बाती लाई गला कलार सम्मान रखी 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन तांकर दुख जे सुख प्राप्त